Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Timothy Nolawo Rundeng dengan NIM 23095111181 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kali ini akan menjelaskan tentang tugas yang saya kerjakan, yaitu team-based learning tentang studi kasus yang membahas tentang masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar pada sehari-hari. Overpopulasi anjing di Bali merupakan masalah yang telah lama terjadi dan belum dapat diatasi secara tuntas. Masalah ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi lingkungan, kesehatan, maupun keamanan masyarakat. Menurut data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, populasi anjing di Bali diperkirakan mencapai 599.000 ekor pada tahun 2023. Sekitar 90% dari populasi tersebut adalah anjing liar. Overpopulasi anjing di Bali menimbulkan berbagai masalah, antara lain kerusakan lingkungan. Anjing liar dapat merusak lingkungan dengan membuat atau membuang kotoran sembarangan, menggali tanah, dan memakan tanaman di lingkungan sekitar. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan terganggunya ekosistem. Yang kedua, kasus rabies. Anjing merupakan pembawa virus rabies yang dapat menyebabkan kematian pada manusia. Setiap tahun, Bali mencatat ratusan kasus rabies baik pada manusia maupun hewan. Ketiga, keamanan. Anjing liar dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, bahkan dapat menyerang manusia. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan overpopulasi anjing di Bali, antara lain kebiasaan masyarakat Bali yang memelihara anjing, yaitu masyarakat Bali memiliki tradisi memelihara anjing sebagai penjaga rumah dan pembantu petani. Namun, tidak semua pemilik anjing bertanggung jawab untuk merawat dan mengurus anjing peliharaannya. Lepasnya anjing peliharaan. Anjing peliharaan yang lepas dari pemiliknya dapat berkembang biak dengan liar dan menjadi anjing liar. Hal ini dapat terjadi karena pemilik anjing tidak mengikatkan anjing peliharaannya dengan tali, atau karena anjing peliharaan lepas dari rumah karena suatu hal. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sterilisasi anjing. Sterilisasi anjing merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya overpopulasi anjing. Namun, masih banyak masyarakat Bali yang belum menyadari pentingnya sterilisasi anjing. Di Indonesia, penelantaran anjing merupakan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berikut adalah beberapa contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penelantaran anjing yang bisa menyebabkan overpopulasi. Pertama, meninggalkan anjing di tempat umum, tidak memberikan makan dan minum yang cukup, tidak memberikan perawatan kesehatan, memperlakukan anjing dengan tidak sebagaimana mestinya, dan menjual atau memberikan anjing ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Overpopulasi anjing di Bali merupakan masalah yang serius yang perlu ditangani secara serius. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi overpopulasi anjing di Bali antara lain peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sterilisasi anjing. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya sterilisasi anjing. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan media sosial.
Pemasangan alat kontrasepsi untuk anjing. Alat kontrasepsi untuk anjing dapat dipasangkan oleh dokter hewan. Alat kontrasepsi ini dapat mencegah kehamilan pada anjing betina. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemilik anjing yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah perlu menindaklanjuti dengan tegas pemilik anjing yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan memberikan denda atau sanksi lainnya. Selain upaya-upaya tersebut, pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti organisasi non-pemerintah, komunitas pecinta hewan, dan perguruan tinggi. Kerjasama ini diperlukan untuk menyusun strategi yang komprehensif dan efektif dalam mengatasi overpopulasi anjing di Bali. Berikut adalah penjelasan atau solusi tambahan tentang beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi overpopulasi anjing di Bali. Yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sterilisasi anjing. Sosialisasi tentang pentingnya sterilisasi anjing perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sosialisasi dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti sekolah, tempat ibadah, dan pasar. Sosialisasi juga dapat dilakukan secara online, misalnya melalui media sosial. Dengan upaya-upaya yang komprehensif dan efektif, diharapkan overpopulasi anjing di Bali dapat diatasi dan masalah-masalah yang ditimbulkannya dapat diminimalisir. Sekian dari video kali ini, terima kasih. Topping our newscast this hour, the kennel crisis. The Bakersfield Animal Care Center was close to becoming a no-kill shelter at one time, but that time is long gone. The holiday season is one of the hardest times for adoptions, and shelter leaders say things are only going to get worse unless the community steps up to help. 17's Marco Torres joining us in studio with tonight's top story. Marco? Jim, hundreds of dogs are being killed every month at the Bakersfield Animal Care Center. Now, let me say that again. Hundreds of dogs are put to sleep every month at the city's dog pound. It's almost as bad as the county pound. And it isn't just sick or old dogs. Even puppies are being put down. Healthy puppies. The holidays are about to make Kern's horrible dog overpopulation problem even worse. Leaders at the Bakersfield Animal Care Center say they've been killing more than 60 dogs every week just to make room for the influx of new dogs from the streets. But even that's still not enough. On a daily basis, even with all of our efforts of trying to move dogs to rescue or get them adopted, there are more dogs coming in than we can get out. So unfortunately, the only other solution we have is to have to euthanize for space. The center has been struggling to keep numbers down since people went back to work after COVID. The percentage of dogs leaving the shelter alive right now is 60% compared to pre-COVID, which was 80 to 85%, while the county pound has 70% of its dogs leaving alive. That pound puts down about 35 dogs every week. Cats are no exception either. The county pound has put down 25 cats so far this month, while the city pound is limiting its intake to avoid euthanizing. But both pounds are overcrowded. The number of adoptions declines over the holidays, and then in January, people realize they don't want their Christmas puppies. So things are only expected to get worse. The Bakersfield Animal Care Center says a lot of animals have been coming in with behavioral issues because they were raised during COVID, and now they have little to no social skills with other people or animals and have severe separation anxiety. More than 100 dogs are picked up from the streets every week. Many owners are giving up their pets because of financial hardship, and backyard breeders and the homeless are overpopulating dogs in Bakersfield. That leads to heartbreaking decisions. Choosing the dogs is definitely a hard process, and it takes a team to make all the decisions, and every dog is thoroughly assessed and monitored, and we do give every dog a chance to be adopted. But with more dogs coming in every day, tough decisions have to be made. Dogs are euthanized every week based on likelihood of being adopted.
have black fur or health or behavioral issues are the first ones to go, no matter how small. Even puppies are on the kill list. First year ever in our history we've ever had to euthanize puppies, healthy puppies. We've had puppies that have been here for 3 or 4 months, and then once they hit that toddler phase, it's almost cruel to have them here. They need enrichment, stimulation, exercise. They need to be socialized. They need to be in a home. Basically, the shelter becomes their home. That becomes their routine, and it makes it really hard for them to adjust in a home environment. Joshua Proctor, the animal behaviorist at the Bakersfield Animal Care Center, says there's a few solutions. Like the city should enforce a breeder license while also limiting the number of litters any animal can have per year. Pets should also be spayed and neutered, and you yourself can come out and save a life. We probably won't see any kind of change at the shelter with euthanasias unless we start seeing less dogs coming in, which means less dogs being bred. Now, if you see a dog on the street, still call animal control. Depending on the adoptability of the dog, it could still get a chance at getting adopted, but don't be surprised if animal control leaves that dog where it is. In studio, Marco Torres, 17 News.